Hi, everyone. My name is Tatiana Mahoney. I'm the Director of Family and Community Engagement at Inwood Academy for Leadership. And with me is Zaret Jimenez-Ortiz. And we are bringing you the information for this week and also to take your questions. Hola a todos, bienvenidos, feliz año. Es Tatiana aquí con Zaret de Inwood Academy for Leadership para traer el boletín de noticias de esta primera semana de enero. Bueno, claro está, primero que todo, feliz año nuevo. First of all, happy new year. We just hope it's happy. I know it's been challenging, but one of the things that we do know is that our families have amazing resilience and so flexible and have that can-do attitude. That is what makes our leaders. So I just want to give a big shout out to all the families. Thank you so much for all your amazing encouragement, and because it just shows in the perseverance of the students. Antes que todo, quiero darles unas gran felicitaciones. Nosotros decimos feliz año nuevo. Y claro, ¿cómo va a decir uno feliz? Porque han sido muchos los desafíos que hemos tenido en estos par de años por esta pandemia. Más, sin embargo, es feliz porque hemos visto la cantidad de perseverancia, flexibilidad en nuestros estudiantes. Y eso todo está basado en ustedes como padres que empujan a los niños a ser esos líderes que no se dejan abatir por las circunstancias ni permiten que las circunstancias son aquellas que determinen el futuro de ellos. Así que mil gracias. So I see that I have a raised hand from iPhone 9224863, and I understand some of you have to leave fast, so because you're at work. So go ahead if you have your question. Siga, señora. Veo que si tiene una pregunta muy presente que quiere hacer, puede hacerla. Okay, so we move on. If they're having technical difficulties, we'll continue to questions later on. But just going to start with virtual instruction. Our school was able to offer virtual instruction for this first week. I know that the DOE was not offering that, but we wanted to make sure that our students were okay health-wise. And so what we did was students were sent Zoom invitations to their school email account. And just to remember, every child has a student account, email account, and it's always first name dot last name at ialcs.org. And Zara can put it on your on the chat. But also those emails are in Alma. So if you're not sure what's your child's email account, because you may have two names or two last names together that you always use. So they're always on the Alma account, and you can always check in with us if you have any issues about that. And the other thing is that to get into your email account, the password is for every child student account is the date of birth, your child's date of birth in DD, month, day, YYYY, year. So the 2 digits for the month, 2 digits for the day, and 4 digits for the year. So if it is January 3rd, 2004, will be 01032004. Como ustedes saben, los niños empezaron ya en instrucción virtual y todos los enlaces de Zoom, que para ver las materias con sus maestros en Zoom, se mandaron por los correos electrónicos escolares de cada niño. Entonces, ellos tienen su correo escolar, quiere decir que es el nombre de su hijo, punto, apellido, @ ialcs.org. I de Inwood, A de Academy, L de Leadership, C de Charter, S de School.org.
Y para entrar a ese correo electrónico es usando la fecha de cumpleaños de su hijo. Por ejemplo, si su hijo cumple enero 3 de 2004, que es cuando nació, es la fecha de nacimiento, sería en la contraseña 01032004, o sea, 2 dígitos del mes, 2 dígitos de los días que nació y los 4 dígitos del año escolar. Y si no sabe bien cómo es el correo electrónico de su hijo, todos están en ALMA, y así que todos ya deben estar en ALMA. Es muy importante que lo esté, y si no, pues comuníquese con nosotros para que esté bien conectado. Una vez que su hijo está en el correo electrónico, pues puede entrar haciendo un clic en estos 9 puntitos. Le sale el icono del calendario, y como ven, sale el calendario y le sale el horario del día. Si fuera este día lunes, entonces miraría cuáles son. Donde está azul, está ahí mismo. Adentro está el enlace Zoom. Lo único que tiene es que para conectarse, hacer un clic en la hora que le corresponde, y está todo especificado, la hora que le corresponde y el enlace ahí mismo para que él sepa bien a qué horas es sus clases. Y siempre las clases siguen siguiendo los mismos horarios, y los horarios también están en ALMA, pero también están aquí en el calendario de Google. Y de nuevo, para entrar a este calendario, tiene que estar primero entrando al correo electrónico de su hijo, que es el correo escolar, con la @ialcs.org. Ahora, si usted no está conectado en ALMA, por favor, comuníquese con Zaret. Ella lo ayuda. Y también si su niño tiene algún problema con algún maestro y su niño está en la escuela intermedia de 5º a 8º grado, lo mejor es que se conecte con el maestro directamente a través de ClassDojo. Y si no está conectado con ClassDojo, también se conecta con Zaret para que ella lo ayude a descargar. ClassDojo es una aplicación que usted descarga en Google Play o en Apple Store. Y ahí lo que necesita es un enlace. Nosotros le podemos mandar ese enlace si es que no lo tienen. Pero es muy importante que su niño se comunique directamente con el maestro. If your child has any questions to a particular teacher, or couldn't get in, or some problem, please encourage your child to connect with the teacher directly. If your child is in 5th or 8th grade, through ClassDojo. That's the fastest way to connect with the teachers. So it's very important that they, it helps them to trouble solve, and it just to build also responsibility on their learning and to know what to do. So, and again, if you are not, don't have ClassDojo, please connect with us. It's an app that you can download, and then we can help you with the links. Also, the information is on Google Classrooms. And again, to get into Google Classroom, you can also get there through your email account, clicking on those 9 dots, and it will give you the icon for Google Classroom. También para entrar a Google Classroom está en esos 9 puntitos que encuentra, pero de nuevo esto lo encuentra si está conectado con el correo electrónico escolar. No puede ser otro correo electrónico. Okay, so then the other thing is, let's move on to keeping our community safe. I just want to give a big shout out to all the families who came in yesterday to get tested at our school. We were only able to secure for 1 day, but we have more information of where to get tested. You can use any test. It doesn't have to be a PCR test. You can use any test. You can buy a test. But the most important is that you submit this test by Friday. And please submit them all using this form. And as you can see, you put your name, your email address, your phone number, the student name, last name, grade, and let us know if your child had positive or negative.
and if it's positive, they have any symptoms. And then over here, you upload the file, which is a picture of the test. So muy importante. Oh, and please do this if you have more than one child, do this for every child. So you have to complete one form per child. Muy importante, no importa usted qué prueba se hace, si es prueba de COVID o prueba de PCR o de una que compra en la farmacia, o que se vaya a hacer en algún lado la prueba, lo más importante es que la ponga en este formulario. Como ve, pone su nombre, su correo electrónico, su teléfono, el nombre del estudiante, el apellido, el grado, y nos dice si su hijo tiene positivo, marcas yes, o negativo. Si pone sí, por favor nos avisa si tiene algún síntoma. Y aquí es cuando usted le toma una fotito del test y la descarga aquí la foto. Necesitamos que tener esa fotito del test antes del viernes. So, muy importante que lo haga para que mantener la seguridad de nuestra comunidad y así podremos nosotros empezar el 10 de enero. Sabemos que la mejor forma de que ellos aprendan en sí los materiales, todo es la mejor forma es en persona y por eso estamos haciendo todo lo posible para que ellos se mantengan lo más seguro posible. Y claro está, seguimos todas las pautas como escuela pública del Departamento de Educación y el Departamento de Salud. So as always, we just want to make sure that our community is safe, and I just want to commend you for doing your best to keep our community safe, following this, completing this form by Friday. Here is another location. Tatiana. Excuse me, Ms. Tatiana. Go ahead. Hi, how are you? Thank you for everything. So, for Happy New Year. And this form, where I found out to fill it out. Yes, we can also post it here on the chat. Zari can put it on the chat. We also sent it via email, and okay. And we also sent it via text, but we can resend it again. So you send it by email? It's very, I can print it out. I'll go late to the meeting, kind of work right now. We real busy. We have many children positive every single day. So I come in late to the meeting. So I want to participate in. So sometimes it's impossible for me. I don't see that for now. So just send it by my emailing. I really appreciate that. Yes, absolutely. Mine is not. My kid is negative. I did almost every week. So covering for my job. For now, everybody's negative in my house. Thank you. Well, we appreciate that. And thank you. We definitely will send that information over to you. And again, we'll resend it again to all the families via email. We also will post it on WhatsApp, on Telegram, and on Instagram. We will also be posting it as well. And as far as our council member, Carmen de la Rosa, is also offering different locations for testing. We have a Highbridge Park Recreational Center. That's 2301 Amsterdam Avenue, Tuesday through Friday from 11 to 7. Saturday from 9:30 to 2:30. St. Rose of Lima Church, 510 West 165th Street, Monday to Friday from 9 to 2. And they offer PCR test, mobile testing. They have the Quisqueya Playground at 2405 Amsterdam Avenue, Monday through Sunday from 8 a.m. to 7 p.m. this week. And J. Hood Wright as well, 174th Street, and for Washington Avenue. And that's from January 4th to the 9th. From 9 a.m. to 6 p.m. And of course, we have also the St. Jude's church right around the corner from our school on 10th Avenue and 204th Street is offering Monday through Friday from 9 a.m. to 2 p.m. I just want to say thank you for Angela Ruiz, who's sharing all this information from a family council. And also, you can always find a testing site close to your house. All you have to do is
find whatever is best for your family. You don't have to do it just in these locations. This is just suggestions, but it's whatever is most convenient for your family. Estas son algunas localidades que ofrece nuestra concejal Carmen de la Rosa. Está en Harvard, en San Rosa de Lima, Quisqueya Playground, J. Wright, y esta semana lo tienen, y el horario flexible es de 9 a 2 o de 11 a 7, de 9 a 6, y damos gracias a Ángela Ruiz de nuestro Consejo de Familias por compartir esta información. Pero claro está, usted puede ir a cualquier localidad que le quede más cercana a su casa para hacerse la prueba. Also, Ms. Tatiana, I'm sorry. In the Bronx, we have a Morrison clinic open 7 days for testing. Anybody for vaccine too, anybody living in the Bronx, the student or the family, we opening for them. Thank you. Yes, so hay en el Bronx también. Gracias a señora Rosaldo por decirnos que también está abierto para hacer no solamente las pruebas, sino también las vacunaciones. So 25 Girard Avenue, between 167 and 168, we said open 7 days, 8:30 in the morning to 9 o'clock. Y eso está asociado con el Lincoln Hospital, right? Yes, yes, yes. Y son los 7 días a la semana. Está abierto. Maria, what's the address again? 163rd, 160? 1225 Girard Avenue, between 167 and 168. It's Bronx, New York, 10452. We open it 8:30 to 9 p.m. 7 days a week. 8:30 a 9 p.m., 8:30 a.m. a 9 p.m., 7 días de la semana. Así que mil gracias por esa información. Okay, so if your child is vaccinated, please use this other form so that we can know if your child is vaccinated. Again, you put your name, your email, your phone number, and you just let us know if your child is fully vaccinated and when it was your second dose and your child's name and grade, and then you upload the vaccination card. Esta es la otra formulario que tenemos para que usted comparte con nosotros la tarjeta de vacuna de su hijo. Y aquí nos pone su nombre, su apellido, su correo electrónico, su teléfono, y nos dice si su niño está completamente vacunado, si solo tiene una vacuna o si no tiene la vacuna de por sí. Y si tiene la segunda dosis, nos dice la fecha de la segunda dosis aquí, el nombre de su hijo, el grado, y aquí nos pone la copia de la tarjeta de vacunación. The other thing is that if your child tests positive, same thing, just submit the test using the form that I mentioned before, but you can also call me or Elizabeth 646-906-4111 to let us know so that we can give you information as to how to best take care and follow all the DOH guidelines. We do encourage you not to share this information with other students or teachers because your child has a right for privacy. So we cannot protect you with having privacy if you share with everybody else. So the best way is to just only share with us the information. Si su hijo da positivo, por favor comuníquese con nosotros al 646-906-4111 para dar esta información. Lo más importante es que no lo comunique con toda la comunidad escolar, o sea, que no le mande esto a los profesores ni a los otros estudiantes, porque si no, no podemos proteger a su niño y su niño tiene derechos de privacidad. Pero no se preocupe que si usted comparte con nosotros al 646-906-4111, eso no es que no le tengan su marcada una excusa por su ausencia. O sea que simplemente se comunica con nosotros lo podemos guiar y le podemos marcar la ausente y le podemos dar la información de cómo su niño va a recibir las clases. The other thing is that just to note that the virus stays in the body
for up to 90 days. If your child or anybody in your family, your child tested positive over the holidays, you don't have to test again because it's going to show positive still. So the main thing is to let us know if your child tested positive so that we can give you all the guidelines. And the main thing is that your child has to be asymptomatic and has to be for 10 days. Although for the CDC reduced the amount of time to 5 days. So, but if your child is symptomatic, then they can please connect with us so we can help you follow all the guidelines from the Department of Health. But if it tested positive, you don't have to test again because most likely it will show positive because the virus stays for 90 days. It's not contagious, but it stays in the body for 90 days. La otra cosa es que si su niño desafortunadamente le dio el virus durante las vacaciones de estas navideñas, entonces no tiene que volverle a sacar la prueba. Simplemente comparta con nosotros la prueba positiva. De nuevo, este formulario que les mandé. Y también avísenos al 646-906-4111 para poder informarle cuáles son las pautas de salud. Lo que sí es que no necesita volverle a sacar otra prueba porque en sí el virus está en el cuerpo por 90 días. O sea que es posible que vuelva, aunque no esté ya contagioso, si ya pasó 10 días, todavía es posible que esté en el cuerpo y le dé positivo, pero eso no quiere decir que esté contagioso. Así que por favor comuníquese con nosotros para informarle qué tiene que seguir y eso sí, por favor avísenos si tiene positivo para estar todos seguros. Okay, so the main thing when we come back is just a reminder to use your mask correctly. That's the best way to protect. So please remind your child, probably hasn't been using the mask in a while, staying at home, but please, if your child has any trouble, to use the mask correctly. And maybe it will be good to just do a practice terms to use the mask so that they have that, again, build up that resilience to use that mask correctly, because it's the best way to protect them. And also remember to bring for January 10th a water bottle. We want to make sure that the children are well hydrated. La otra cosa es que es muy importante que si su niño está por las vacaciones, no está acostumbrado a volver a usar la máscara, que por favor la use en casa para ayudarlo a volverse a aclimatizar a usar la máscara, porque es muy importante que la usen correctamente para poder evitar esta pandemia. Y la otra cosa es que no se olviden de traer su botellita de agua para que esté su niño bien hidratado durante el día escolar. Okay, other announcements, Play Study Win, it's an after-school program. They continue with their clubs and activities via Zoom. They send invitations. Please make sure that your child gets all those emails, checks for their emails. It's their school email, and they have all those information on Google Classroom as well. And it's from 3:30 to 6, and it's a lot of fun. It keeps their mind active and away from all the video games, but still connected with their peers. Para nuestro programa después de la escuela, otro anuncio es que ellos siguen con sus clubes y actividades a través de Zoom de 3:30 a 6. Recuerde que toda esta información la envían a través del correo electrónico escolar de su hijo. O sea que es muy importante que su niño esté revisando su correo electrónico, el correo electrónico escolar del niño. Y esto le ayuda a permitir a que su niño esté activo con sus compañeros y se divierta y tenga su mente activa. Other announcements for high school, the January Regents has been canceled because of the ongoing impact of the pandemic. They want to make sure that there is equity. We do not know in terms of the June and August Regents. The Board of Regents and the Department of Education will continue to monitor the data related to the impact of the pandemic.
we have not heard anything about state exams, but we are continuing to act as if we will have the state exams, but we will let you know if anything changes. Otra información sobre los exámenes de regentes para los estudiantes de high school. Cancelaron los exámenes de enero. Todavía no sabemos si van a cancelar los de junio y agosto, que son muy importantes para graduación. Pero nosotros le vamos a informar. La Junta de Regentes y el Departamento de Educación estarán continuando este monitoreo de datos relacionados con el impacto de la pandemia y de que haya equidad para todos los estudiantes. Todavía no nos han avisado si van a hacer los exámenes estatales, mas sin embargo nosotros estamos actuando como si nosotros vamos a tener esos exámenes. Así que for January 11 and 12, we're going to do a reading test, a assessment test for middle school students. January 13 and 14, we're going to do a math test, just again, to make sure that they are doing okay and they're on track. For 9 to 12 grades, I just want to remind you that the end of marking period 3 is January 21 and January 27 is the official close of the semester. So as you follow your child's grades on ALMA, please make sure that before those dates that they are able to submit or get help from teachers to get all the learning that they can to make sure that they're on track. Martin Luther King Day is January 17th, so no school, and we have a great alumni week on January 18th. So that's when alumni come in and give a series of workshops to our students to encourage them to be look towards the future and be encouraged. Otras fechas importantes para los niños de quinto a octavo grado, se les va a hacer un examen de lectura enero 11 y 12 y examen de matemáticas enero 13 y 14 para que lo mantenga en pendiente. Y luego los niños de 9 y 12 grado terminan el periodo de calificación el 21 de enero y el 27 de enero es el cierre oficial del semestre. Así que es muy importante que estén pendientes de ALMA, de los grados de ellos y para que si necesitan adelantarse en algo, si están atrasados en algo, necesitan ayuda de algún maestro, pues que puedan recibir toda la ayuda para que las materias estén en donde tienen que estar. El 17 de enero es el día de Martin Luther King, así que no hay clases. Y el 18 de enero es semana de exalumnos, que son nuestros niños que se graduaron y están ya en la universidad. Vienen a nuestra escuela a compartir con los otros estudiantes para animarlos y mantenerlos pensando en el futuro y mantener todos grandes expectativas y deseos para hacerlo mejor y ser esos líderes de mañana. Now, fun thing for advocacy, if you remember, our students advocated for them to be allowed to wear Crocs. So this continues for the month of January, but it's very important that they must bring athletic shoes for physical education. They cannot use Crocs for physical education because they can twist their ankles and, we don't want to have them fall down and get hurt. So please make sure that your child packs athletic shoes for physical education. And the other thing is that while they use the Crocs, they have to use the band in the back. So don't use it as a flop, but secure the foot as best as possible with that band in the back. And the other thing is that remember that they sometimes like to put these little gibbets, for fun, but they do sell gibbets that are inappropriate and that do not go along with our uniform policy. So those will be confiscated. So please let your children that we don't allow any irreverent gibbets and they get confiscated. Divertido es en la parte de enero, es abogacía, es que todos los estudiantes abogaron para que les permitieran usar estos zapatillas Crocs. Y lo más importante es que sí, lo van a poder seguir usando en el mes de enero, pero
Cuando la usan, es importante que la usen bien con esta lengüeta en la parte de atrás del talón para que esté bien seguro el pie. Y que cuando tienen educación física, tienen que empacar en su mochila los zapatos de educación física. O sea que tienen que tener buen zapato atlético, tenis para hacer todos sus ejercicios, porque con estos zapatos Crocs se pueden torcer un pie, se pueden lastimar, se pueden caer, y eso es un problema más para ellos. Así que es muy importante que todos traigan sus zapatos atléticos en su mochila para educación física. Y ustedes saben que a veces los niños les gustan poner estos partecitas para decorar sus zapatos. Lo único que venden también de estas decoraciones que son un poco groseros. Y así que eso todo que no esté apropiado va a ser confiscado. Así que muy importante que le avise a su niño que no es cosa de, va con la política del uniforme. Así que aunque ellos se quieran expresar con cosas así, no se permiten en la escuela. Porque todos queremos el desarrollo del carácter y eso no ayuda. Okay, virtual events. I just want to remind you that we continue to offer parenting classes through the Circle of Security in Spanish. We have other things in English that I'll point out. We have the coffee hour on Thursdays. And we also we have lots of events in Spanish again on Telegram from citizenship, ESL, English as a second language. We have study about herbs, personal health, lots of workshops that are being offered every day during the morning. So if you're interested, again, this is only offered in Spanish. I'll let you know more about it in English. And then the other thing is that for families back in 2019, before this pandemic really hit, we did, and some of you participated, letters, vision, instead of a vision board, we did this vision board in letters, and I kept the letters. So if you wrote those letters, then it would be a good way to reflect on past years. And so we will send them out with your child. So expect them the week of January 10th to the 14th. Ok, tenemos muchos eventos virtuales para su familia. Círculo de Seguridad es uno muy bueno que estamos ofreciendo, que son los jueves de 12 a 12:45. Y las sesiones reciben un certificado, o sea que es muy importante que no se falte a ninguno. También tenemos el cafecito, que son también los jueves a la 1. Y hemos hecho, muchos de ustedes, no sé si estaban aquí en la escuela, pero hace 2 años, antes de empezar esta pandemia, hicimos una carta de visión para el 2020 y los padres escribieron todas sus visiones para el futuro. Y por esta pandemia me olvidé, pero las volví a encontrar estas cartas, así que las devuelvo esta semana del 10 al 14. La van a mandar con sus hijos en su mochila, así que estén pendientes si usted llenó esa carta. Y tenemos muchísimos talleres para los padres a través de Telegram sobre ciudadanía, sobre aprender inglés, sobre cómo usar hierbas para mejorar su salud. O sea, son muchísimas las clases que se ofrecen. Así que si quiere participar en alguna de esas clases, tiene tiempo en la mañana, están a través de Telegram. Así que comuníquese con nosotros si quiere participar. Okay, our book club will start next week. So we have, I know most of the families wanted to do it in the evening. So based on the surveys, we're going to do it Mondays at 8, Tuesdays at noon, and Fridays at 8 a.m. And so I hope you all have your books for those who wanted to participate. And if you did not get a book, and you would rather have it online audiobook, please let me know. Bueno, ya vamos a empezar el club de lectura. 13 cosas que los padres mentalmente fuertes no hacen.
Y vamos a empezar, gracias por todas las familias que nos dijeron cuándo les conviene. Vamos a hacer el lunes a las 8 p.m., martes a las 12 y viernes a las 8 de la mañana para las familias que estaban interesadas en participar. Si no tienen su libro, ya entregamos a todos los que querían participar, les entregamos los libros, pero si usted todavía quiere participar, entonces tendríamos que hacerlo en el libro por audio para que se lo escuche, ya que se demora mucho a través de Amazon para conseguir otro pedido. Okay, so seguimos con la yoga. We continue with yoga in English and Spanish on Thursdays at 7 p.m. And this is when it starts for the events in English. So we are partnering with Manhattan College, y esto es solo para los padres que solo hablan el inglés. So this is for families who are interested in understanding how, if their family dynamics and how they communicate with each other, how to do it better, and how to improve. It's not if you're having crisis in your home. This is not that type of therapy, because that will be more intense, because this is with Manhattan College. It's with students who are in the graduate program, and they need a practicum. And so we're partnering up with them. So if you would like to be part of it, let us know. You can also sign up for IAL Light Therapy, and it will be at our school in person with your whole family. So please, if you're interested in coming in to improve your relationships and building those strong family connections, please join us. We're going to start in February. Okay, again, I'm not translating because this is only for English families. La otra cosa que tenemos es asma. Hay un taller de asma con la doctora Matiz, y es con nuestra sociedad que tenemos con New York Presbyterian, y es este 13 de enero de 5:30 a 6 p.m. en inglés y en español. So we have a workshop for those who are suffering for asthma, anybody in your family, not just kids. And it's via Zoom, January 13, 5:30 to 6 p.m. And here's the fun part. It's in English and in Spanish. And I want to show you all the other events that we have in our partnership with New York Presbyterian, that they have all the events that are available so that you can sign up. They're only in English. Like I said, we do have a whole host of workshops in Spanish, but this is a whole host of workshops in English for your family so that you can join them. And it's via Zoom. Así como nosotros tenemos los talleres para las familias en español, también están todos estos talleres en inglés que están ofrecidos por nuestro socio, que es el Hospital de New York Presbyterian. We also have for mental health, our partnership with Inwood Community Services. And so you can sign up for services if you need stronger connections with social workers. Please connect with them, and that's in English and in Spanish. Si su familia tiene más necesidad en cuanto emocional y de salud mental, nuestro socio de Inwood Community Services lo puede ayudar porque tienen personal para apoyar a las familias si tienen problemas. Así que, por favor, tome pendiente de esta oportunidad. Okay, so that's it for me. I'm going to start taking questions. Voy a empezar a tomar preguntas. So, Miss Tatiana. Yes. Before I leave, I have some patients to do. Okay, so again, this is the form to download for if you are not going with your child to get tested, and you can download this form and sign it. Very important that you sign it at the end and put the date, and your child can go to any testing center and get tested, but this will be the parent consent form. If your child is older than 15, then you'll be able to write it down. Just write it down that you give consent for your child to get tested. Ok, entonces eso es todo por hoy. Mil gracias por toda su participación y sus preguntas.
y sus comentarios. Esto es todo por hoy y mil gracias y nos vemos entonces el próximo miércoles. Si no, antes en el cafecito o en el círculo de seguridad. Okay. Okay. O bye. yoga. Thank you. Okay. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye.